ganda. Yes po. Ito po. Ito po yung ano, sa voucher. ID na lang. Amazing, right? Folks, have a big round of applause for Nuki and Matthew. Thank you much, guys. Thank you for joining us here today. And we hope you enjoyed the show and have a wonderful day only here at Ocean Adventure. Goodbye, everyone. Oh. May turtle dyan. Tumatalon? Hug mo muna siya, hug. Dali dito. Smile! Thank you! Hi! We're in Subic. Subic, baby. Say hi! Hi. Hi, ate! Hi, Leslie! Hi, Mami! Hello! Mama! Papa! Hi! Musok! All our guests. Now let's guys say hi. And hold it. Wow, that was a juicy one. So my house is John. Yes, sir. Come on. James! Alright, so ladies and gentlemen, have a big round of applause for trainers AJ, Steven, and our dolphin friends. Alright, thank you so much. Let's have another round of applause. Crocodile, don't forget to scream. Good job, Tia. Bye, waving. Bye, waving. Bye. Can you say
Ah! Yun. Oh? Yun. Naman ang lumahan nila mababa lang. Oh? Wow! Ayun na, buka yung bibig. Come here. Oh? Oh? Oh, siya din ito. Isa din, di. Isa pa, bigyan mo. Do not tap the glass. Ay, hindi ko na ba? Ayun, gumalaw. Ayan na. Yun, gumalaw. Hello. Pahawa ka mo si Say. Oo, nagalaw. No? Good boy. Madami. Waiting siya. Ito po. Thank you. Yumi. Sidang. Yumi. Why? Why? Sige po, kayo muna. Sige po, ready ba yung camera? Bibitawan ko po. Yay! Lusot yun. Sige po. Thank you po. Next. Ma. Ready po yung camera. Ay, nasa gilid. Sa gilid daw siya. Lapit mo ba? Para si Miss Ang. Hi, Miss Ann. Ay, sige naman tayo yung mother dito. Woo! Hi. Hi. Ay. Baby, kasi ha? Kaya sa sigaw. Hindi. Diba, forward na tayo. Pasyan din. Siya po si Jared. Hi, Jared. Akitin din sa'yo. Oo nga. Oo. Sakay na. Blackjack! 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 Leng! Hindi ka, Leng. What? Ay, siya makaporma. Kasi babae po, alpat po siya, itong lalaki. Takot po yung mga babae. Yan, sige, kain. Hindi po yung mga pasok namin, hindi po yan. Oh my Oh, yung girl. Look at the posing. Nakala mo ha? Hindi ka pala pwede. Ma'am, may galit siya yung integration aga. Palagi pupunta, hindi naman pupunta yan dyan. Hindi na ngayon lang. Gusto niya. Ayan o. Doon? Oo, sa likod. Baka kami po. Okay, bye-bye, Blackjack. Bye-bye. Bye. Thank you.
Ganun. 1, 2. Ayun. Yan. Ayoko nga. Ito ang totoo. Ano lang yan eh. Ito nga, naka-umos eh. Tingnan mo, nakalakas. Tulog ba yan? Ayun na, wait, pakita mo muna. Pakita mo muna. Chicken, chicken. Pangabuli mo muna. Chicken, oh. Ayan. Pang video ba? Hindi ganyan ba? Sige, baka mo. 我觉得丢到鳄鱼群里让动起来。 Ah, gagat. If you see a crocodile, don't forget to scream. Galing. Let's go then. Ah! Oh? Oh? Galing. Tapos si mami sa punto. Ay, hindi na po. Dikit na lang kayo magpinapita. Teka. Baby, dikit-dikit po. One, smile, baby. One more. Ah, ang ganda. Yay! Ah, ito naman. Oh. Okay, one more. One. Yes, smile. Oh, roar na. Like this. Roar. Thumbs up. Ganyan. Okay. Oh. Yan, nalunok na. Hoy, nalunok. Parang leather. Bye-bye. Bye-bye.